हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मु आज आपन को देखेबी पवित्र ओडिशार मकर केमिति पालन हुए और मकर कौन कौन सब विधि विधान अच्छी मु आज आम घर होउची मु आज आपन को देखेबा चाहूची देखंतु एठी प्रथम गोटे साबुड़ किंबा बांस फुटा हबो जहा ओडिशार मोही कुआ जाय मोही खुंट हमर जेहेतु बांस पाइलेनी से साबुड़ फुटा जायची आ एठी देखंतु कोठा ଆମର ପାଛିଆ ସବୁ ଝୁଟି ପକା ହେଇଛି ଗୋବରରେ ଲେପା ଯାଇଛି ଆମର ଭୋଗ ଏଠି ତେଳୁ ଭୋଗ କଦଳୀ ଘର ଚାରିଟା ଭୋଗ ଚାରିଟା ପାଳନ କରିବେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିତେ ପଡିବ ଦୀପ ଇଆଡେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଆଣନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଘଟରେ କିଛି ଫୁଲ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇକି ପୂଜା ହବ ଦୀପ ଟିକେ ଲାଗିବ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ବହି ଉପରେ ସେଠି ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଟି କରୁଛି ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ସବୁ ପାଳନ ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଇବା ନେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଏରା ସବୁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇତେ ଆସିଗଲେ ବାହୁଣ ଆସୁଥାନ୍ତେ ଆମ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଦଳୀ ତିଳ ଚୁଡ଼ାର ଭୋଗ ହବ ଯିଏ ବି ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି सोमवार जेहेतु आज सोमवार भोग शिव मंदिर पूजा हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी मकर संक्रांति भाई गुड़ा स्वागतम जनइले धन्यवाद जनाऊँगी समस्ते खुशी रुहतु ओडिशावासी हैप्पी मकर संक्रांति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्ते खुशी रुहतु जय जगन्नाथ।